भारतीय शिक्षा विकास संस्थान 26तम स्वर्णक्षेत्र उत्सव अनुष्ठित। भारतीय शिक्षा विकास संस्थान 26तम स्वर्णक्षेत्र उत्सव वासुदेव नगर स्थित माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ठारे अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम प्रथम सोपान में मुख्य अतिथि भाव श्रीजुक्त रामचंद्र पंडा, सम्मानित अतिथि भाव श्रीजुक्त रवि राउतराय, श्रीजुक्त डॉक्टर प्रशांत कुमार पति, विशिष्ट अतिथि श्रीजुक्त अशोक कुमार पाढ़ी, श्रीजुक्त शरद चंद्र सामंत, श्रीजुक्त प्रताप चंद्र पाणिग्राही, संपादिका सुश्री उषाराणी त्रिपाठी, सभापति महंत महाराज श्री कमलाकांत दास महाराज जोगदी थे। विभिन्न स्कूल छात्र छात्री द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। प्रथम सोपान शेष में साधारण संपादक श्रीजुक्त रंजन कुमार साहू धन्यवाद अर्पण करते। द्वितीय सोपान में मुख्य अतिथि भाव परिवहन खनि इस्पात मंत्री श्रीजुक्त विभूतिभूषण जेना, सम्मानित अतिथि श्रीजुक्त रवि राउतराय, श्रीजुक्त डॉक्टर प्रशांत कुमार पति, विशिष्ट अतिथि श्रीजुक्त अशोक कुमार पाढ़ी, श्रीजुक्त शरदचंद्र सामंत, श्रीजुक्त प्रताप चंद्र पाणिग्राही, संपादिका सुश्री उषाराणी त्रिपाठी, सभापति महंत महाराज कमलाकांत दास महाराज जोगदी द्वीप प्रज्वलन करते। समस्त अतिथि माननकु संपादिका सुश्री उषाराणी त्रिपाठी उपढौकन दे सम्मानित करते। मंच में विभिन्न स्थान आसथिबा शिक्षाविद श्रीजुक्त शरद चंद्र सामंत, श्रीजुक्त अगस्ती पराड, श्रीजुक्त प्रकाश चंद्र विषोई, श्रीजुक्त संजय कुमार साहू, श्रीजुक्त उल्लास चंद्र प्रधान, श्रीजुक्त विमल प्रसाद पट्टनायक, श्रीजुक्त रामचंद्र कार्जी, श्रीजुक्त राजेंद्र कुमार महाराणा, श्रीजुक्त द्वारिकानाथ राउत, श्रीजुक्त संतोष कुमार पात्र, श्रीजुक्त कुमुद रंजन पंडा, श्रीजुक्त सीमांचल बाड़तिया, श्रीमती पी नागमणि, श्रीजुक्त शिवराम संतोषरा, सुश्री मिनी कुमारी नंद, श्रीजुक्त कान्हूचरण बाड़तिया, श्रीजुक्त अमन कुमार साहू, श्रीजुक्त मृत्युंजय विषोई को संबर्धित करा जायतिला। प्रधान आचार्य श्रीजुक्त प्रकाश विषोई वार्षिक विवरणी पाठ करते। अतिथि माने छात्र छात्री मानक भल पाठ पढ़ा सहित भल मनीषटीए किपरि होई परिबा से विषय कहते। छात्र छात्री माने मोबाइल ठाରୁ दूरे रहिबा को परामर्श देथिले। सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्ति छात्र छात्री मानक मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत करा जायतिला। यह कार्यक्रम को माँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समस्त सदस्य सदस्य माने परिचालना करते। जो भारतीय शिक्षा विकास संस्थान अच्छे परीक्षा परिचालक अच्छे 26तम वार्षिक उत्सव होचे आज कौन कह स्वर्णक्षेत्र दिवस जो भारतीय शिक्षा विकास संस्थान अच्छी तार आज 26तम स्वर्णक्षेत्र दिवस पालन कर प्रथम आमर जो गोपालपुर निकटस्थ धवलेश्वर निकट में यहाँ प्रथम आरंभ होता से दिन ठार प्रति वर्ष आमर ये स्वर्णक्षेत्र दिवस वासुदेव नगर ठारे कराए। कारण प्रथम वासुदेव नगर दीप प्रज्वलन करापर गोपालपुर को जाइए, तेणु तार स्मृति स्वरूप आम ये सब वर्ष स्वर्णक्षेत्र दिवस पालन कर। छात्र छात्री मान कौन वार्ता देवे आजिका दिन में? छात्र छात्री मानक तो आम गोटे कथा कहवा आमर जो संस्थान लक्ष्य अच्छी सा विद्या जा विमुक्ता तार अर्थ से शिक्षा आम प्रदान करें जो थी कि समस्ते मुक्ति पाइबे। अर्थात आम ये जो गुरुजी गुरुमा अच्छु से माने बा आमर जो ये संस्थान जो मैंने अच्छा से माने ठीक से पिला को पाठ पढ़ेगा एवं पिला माने केमती भल मनीष हमें सेटा को आम चेष्टा करवा। आजिकल जो परिवेश होती परिवेश जो प्रदूषण होची ताठू रक्षा पाइबापी आम शिशु मंदिर सृष्टि करचु एवं शिशु मंदिर माध्यम पिलामानकर आध्यात्मिक प्राणिक बौद्धिक एपर सब प्रकार शारीरिक मानसिक सब प्रकार विकास करने चेष्टा करुचु जहाँफल कि सु छात्रटी गठन हो। कारण छात्र मैंने होती आजिकार छात्र कालीर भविष्य को रक्षा करने को हेले सुनागरिक सृष्टि करने दरकार एवं यही सुनागरिक ही यही छात्र मानक ठारू धन्यवाद। मृत्युंजय विषोई भारतीय शिक्षा विकास संस्थान शारीरिक प्रमुख आज आम भारतीय शिक्षा विकास संस्थान 26तम स्वर्णक्षेत्र दिवस पालन हो। अवसर में
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଆଉ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ତାର 26ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଳନ ଅବସର କରିଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆମର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ମହାରାଜ ଯିଏକି ସୁଦୂର ପୂର୍ବ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଆଜକୁ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ 20ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିଛି ବଡ଼ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଖୁସି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଆମର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜିକା ଦିନରେ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜି? ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ଏହିଭଳି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବ। ସେମାନେ ଆସି ଏହି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ହେଉଛି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ମହାରାଜ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସାହା ବିଦ୍ୟା ଜାଗୃତି। ଏହା 2000 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାର 26ତମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମିତ୍ର ଯିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ବୁଝାଉ। ଗୁରୁକୁଳ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ। ଗୁରୁକୁଳ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଦୟାନନ୍ଦ, ଏଭଳିକି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟରଜୀ, ଗୁରୁଜୀ, ତତ୍ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେକିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି। ତେଣୁ ଏହି ପଲିସିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୁଦେବ ନଗର ଅଟେ। ବାସୁଦେବ ନଗରଠାରେ ସଂସ୍ଥାର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି। ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ମହାନୁଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେଭଳିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆମର ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଖବର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
न्यूज मीडिया भाई भौणी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अभिभावक कौन बात लगे अभिभावक मानकर आमर वार्ता होची जे पिला को एक सुचिंतित शिक्षा पद्धति रे नाम लिखतु कारण पिला को डॉक्टर इंजीनियर लेक्चर वकिल करदेले बा राजता करदेले किसी लाभ नहीं से जिते उच्च शिक्षित होती से पाखे आदर्श न थाए बापा माँ को छाड़ी दिखती एवं अन्य स्तरे बसवास करते से वृद्ध बापा माँ शेष में जाकि वृद्धाश्रम रहती यह बड़ विडम्बनार विषय वस्तु कहीं आमर शास्त्र शिखाए सर्वे भवतु शीघ्र सर्वे सत्य निरामय सर्वे भद्राणी पश्यतु माँ कश्चित् दुःखा हुए तेणु आम समस्तर भल देखा समस्तर भल घोष द्वारा अतिथि मान निमंत्रण करते जेहेतु कि आम मैंने कार्यक्रम 2 सप्ताह रखी किए के आसला स्वागत ठीक रे करगला नहीं तेणु मंच उपवेशन करता समस्त भाई भौणी मान घोष माध्यम स्वागत करागला। बर्तमान आमर हनुमान चालीसा हम कहीं पालन करूँ एवं ए संस्थान विषय चुंबक उपस्थापन करने निमंते आम संस्थान कार्यालय संपादक प्रकाश चंद्र विषय को अनुरोध से निजर विवरणी 26तम स्वर्ण क्षेत्र विवरणी उपस्थापन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट भंजदूत खबर।